वेस्ट बेंगल पनत मालदा हनत रिया मांडा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन डाहिरे दारे को रहाय केदा ओना दारे रहाय कामी हरा रे सेटर को ताहे कना मालदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन रेन जनरल सेक्रेटरी से इंग्लिश बाजार म्यूनिसिपालिटी रेन चेयरमैन कृष्णेंदु नारायण चौधरी साथे आडिगान खिलड़ियों को ओना ठाव रे दो बांगमा झोतो हर जुमिद काते गे आडिगान भेगार भेगार दारे को रहाय कदा সে যারা ক্রীড়ামোদী আছে খেলোয়াড়রা আছেন তাদের উদ্যোগে এখানে বৃক্ষরোপণ করা হলো দু সাইডে সমস্ত বাউন্ডারি ওয়াল হচ্ছে তো সেই উৎসবে আমরা সামিল হতে পেরে খুশি কারণ বৃক্ষরোপণ এখন খুবই দরকার কারণ 2 বছর আমাদের করোনা শিখিয়ে গেছে অক্সিজেন কী জিনিস এটা আমরা উদ্যোগ নিয়েছি উদ্যোগটা আজকে সফল হলো